YouTube channel. Guys, shoutout sa Team Langgam. Hi vlog, I love you. Hello. Kawin na. 안녕하세요. 안녕하세요. Korea. Yawite gudasaimasu. Love ka lasay. Annyeonghaseyo. Mga Korea, shoutout sa mga Korea dyan. Mga English dyan. Tingin pa tayo, simple guys. YouTube channel. Tingin tayo, simple natin. Upload ko yun. Guys, po. Samsung guys. Samsung. Samsung Galaxy 6. Ito guys, so yan. Ilan storage ito? 128. Matagal? Tagal na malubat. Ito Samsung ano to? Galaxy A15. Oh. Samsung to guys, oh Samsung. Yan, Samsung. Realme, ay Tecno, Huawei, Infinix, Realme, Vivo ito. Tayo bukas ah. Dito sa SM, tayo bukas. Guys, papunta tayo dito guys sa December. Shoutout na. Shoutout kay Batang Quiapo. Shoutout. Hi vlog. Hi vlog. Sikat na tayo dito. Sikat na tayo. Yan, sikat. Ayoko mag-sikat. Natatakot ako. Hindi, sikat na tayo. Mukha ni vlogger. iPhone pala to. Ano, iPhone. Guys, palapit ako pauwi. Guys, dito po ako. Ano? Ako din siya eh. Meron ako Samsung eh. Samsung. Ito sir, Samsung po. Yung mura, Pasko, mura lang. Meron lang. Mga mura lang. Mga magkano po? Yung... Mga 3,000, 5,000. Ito sir, meron 5,790 Pwede ba ibuksan yan? Wala nga. po. Ay, ano siya? Dami po lang. Pero ganito yung itsura niya mismo sir. 5,790 po, 64 gig. Ay, Samsung A06 po. Latest to sir, bagong labas po. Akin, Samsung sa akin eh. Samsung 20. Samsung. Vlog ko ito, vlog. Isikat pa ako. Hi guys, YouTube channel. Shoutout na sa Team Bubbles. Team Bubbles. Team Bubbles. Team Nasangga. Goelian Family. Shoutout. Team Payaso. Team Pipino. Shoutout sa Team Pipino. Vlogger ako. Realme ito, Realme. Xiaomi. Si Baglas oh, si Baglas. Sa Baglas. Sa Batang Quiapo. Trabanitan ko. Wala sa YouTube channel. Follow nyo yung SM dito guys ha. SM Palawan. Follow nyo. YouTube channel ha. User yung pangalan ng store namin sa Google. X-Energy. Ayan sa taas. Yan. Follow. Yan, follow nyo to. Follow. Shoutout sa Team Langgam. Solid Team Langgam. Yung ka-team ko.
Shoutout sa Team Unity. Shoutout sa Team Bubbles. Ako sa baba. Ano ko? Kambal ko doon. Shoutout sa inyo lahat. Shoutout. Shoutout. Hi vlog. Pre, manood tayo pre, sabi mo. Dasal tayo, dasal. Ha? Dasal. Ah. Our Father in heaven, yan, di my kingdom come, yan, earth as in heaven, yes, day, amen, amen. As it was said, be out to bless us, do not taste and pray us for evil, amen. Dasal tayo lagi guys sa simbahan. Ito guys, oh. Vivo. Ay, ito mura lang to? 4399. Ay, mura lang pala. Ano, kalang storage niya? Storage, kano? 64. Matagal? Maraming laro, pwede yun? Hindi, konti lang. Ay, konti lang. Ito? Yan, pwede yan. Ito? Ay, ito? Vlog ako, vlog. Hi guys. Ito yung offer ko sir, 1.8 yung down. Monthly po, 900. 6 months. May additional previous ka pa yun sir. Kung standard naman sir, gusto mo yung may kahit yung may interest, ito naman 1 po yung down. So monthly na 699. Ito naman dating 10,899 na lang. Pre, kanta pre. Kanta. Oh guys. Kapag nakita ayun daw. Vlog ako, vlog. Ay, pangalan na. Ay, Hindi ako naman daan. Hi guys.